Ji, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Learning Hub. Today we are going to do the translation of lesson number 7, The Use of Force by William Carlos Williams. Please come down as soon as you can. मेहरबानी करके जितनी जल्दी हो सके आप आ जाइए. My daughter is very sick. मेरी बेटी बहुत बीमार है. When I arrived, जब मैं पहुंचा, I was met by the mother. मैं माँ से मिला. A big startled looking woman, एक जसीम परेशान दिखाई देने वाली खातून, वेरी क्लीन बहुत साफ सुथरी एंड अपोलोजेटिक और माजरत ख्वाहाना, हु merely said जिसने सिर्फ ये कहा इज दिस अ डॉक्टर, क्या आप तबीब हैं, एंड लेट me in और मुझे अंदर ले गई. शी एडेड, उसने बात जारी रखी, यू मस्ट एक्सक्यूज अस डॉक्टर, हमें माफ़ कीजिएगा डॉक्टर, वी हैव हर इन द किचन, हमने उसे बावर्ची खाने में रखा है, वेयर इट इज़ वार्म, जहाँ गर्माइश है. इट इज़ वेरी डैम्प हियर समटाइम्स, बाज़ात यहाँ नमी हो जाती है. द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड, बच्ची मुकम्मल लिबास में थी, एंड सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप, और अपने बाप की गोद में बैठी थी, नियर द किचन टेबल, बावर्ची खाने की मेज़ के पास. ही ट्राइड टू गेट अप, उसने उठने की कोशिश की, बट आई मोशनड फॉर हिम नॉट टू बॉदर, लेकिन मैंने उसे इशारा किया कि परेशान ना हो. आई कुड सी, मैं देख सकता था, डेट दे वर ऑल वेरी नर्वस, कि वो सब बहुत परेशान थे. आइंग मी अप एंड डाउन डिस्ट्रस्टफुली, बेएतमादी से मुझे ऊपर से नीचे तक देख रहे थे. एज ऑफन इन सच केसेस, जैसा कि अक्सर ऐसे मामलात में होता है, दे वरंट टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू, वो मुझे उससे ज़्यादा नहीं बता रहे थे जितना उन्हें बताना चाहिए था. इट वॉज अप टू मी टू टेल दैम, ये मुझ पर था कि मैं उन्हें बताता. डेट्स वाई दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी, इसलिए वो मुझ पर $3 खर्च कर रहे थे. द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप विद हर कोल्ड स्टडी आइज, बच्ची अपनी सर्द मुस्तकिल निगाहों से मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी. एंड नो एक्सप्रेशन ऑन हर फर्स्ट फेस वट एवर, और उसके चेहरे पर कोई तासुरात ना थे. शी डिड नॉट मूव, वो हरकत नहीं कर रही थी, एंड सीम्ड इनवार्डली क्वाइट, अंदरूनी तौर पर खामोश दिखाई देती थी. एन अनयूजुअली अट्रैक्टिव लिटिल थिंग, गैर मामूली छोटी पुरकशिश चीज़, एंड एज स्ट्रॉन्ग एज अ हीफर इन अपीयरेंस, और एक बछिया की मानद अपनी वज़ाकता में मजबूत थी. बट हर फेस वॉज फ्लश, लेकिन उसका चेहरा सुर्ख था. शी वॉज ब्रीदिंग रैपिडली, वो तेज़ी से सांस ले रही थी. एंड आई रियलाइज्ड, और मुझे एहसास हुआ, दैट शी हैड अ हाई फीवर, कि उसे तेज़ बुखार था. शी हैड मैग्निफिसेंट ब्लॉन्ड हेयर, उसके बहुत खूबसूरत सुनहरी बाल थे, इन प्रोफ्यूजन, जो बहुत बहुतात में थे. वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन, उन तस्वीरी बच्चों की मानद, ऑफन रिप्रोड्यूस्ड इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट, जो इश्तिहारी सफ़ों पर छपते हैं, एंड द फोटोग्राफर सेक्शन ऑफ द संडे पेपर, और इतवार के अखबार के फोटोग्राफी के सेक्शन में. शी हैज़ हैड अ फीवर फॉर 3 days, उसे 3 दिन से बुखार है, बिगेन द फादर, बाप ने कहा. एंड वी डोंट नो वट इट कम्स फ्रॉम, और हम नहीं जानते ये कहाँ से आया. माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स, मेरी बीवी ने इसे कुछ चीज़ें दी हैं, यू नो, आप जानते हैं, लाइक पीपल डू, जैसे लोग करते हैं. बट इट डजेंट डू एनी गुड, लेकिन इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ा. एंड देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ सिकनेस अराउंड, और बीमारी बहुत फैल गई है. सो वी थॉट यूड बेटर लुक हर ओवर, हमें लगा कि बेहतर है कि आप उसका मुआयना करें. एंड टेल अस व्हाट द मैटर इज़, और हमें बताएं कि मामला क्या है. एज डॉक्टर्स डू, ऑफन डू, जैसा कि डॉक्टर अक्सर करते हैं. आई टुक अ ट्रायल शॉट, मैंने इब्तदा की, एज इट एट अ पॉइंट ऑफ डिपार्चर, और इब्तदाई जुमले में कहा, हैज़ शी हैड अ सॉर थ्रॉट, क्या इसका गला ख़राब है. बोथ पेरेंट्स आंसर्ड मी टुगेदर, दोनों वालिदैन ने मिलकर जवाब दिया, नो नो, नहीं नहीं. शी सेज हर थ्रॉट डजंट हर्ट हर, वो कहती है उसका गला ख़राब नहीं है. डज योर थ्रॉट हर्ट यू, क्या तुम्हारा गला ख़राब है, एडिड द मदर टू द चाइल्ड, माँ ने बच्ची से बात की. बट द लिटिल गर्ल्स एक्सप्रेशन डिडंट चेंज, लेकिन छोटी बच्ची के तासुरात तब्दील ना हुए. नॉट डिड शी मूव हर आइज फ्रॉम माई फेस, ना ही उसने अपनी निगाहें मेरे चेहरे से हटाई. हैव यू लुक्ड, क्या आपने देखा. आई ट्राइड टू, मैंने कोशिश की थी, सेड द मदर, माँ ने कहा. बट आई कुडेंट सी, लेकिन मैं नहीं देख पाई. एज इट हैपन्स, जैसा कि होता है, वी हैड बीन हैविंग अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिफ्थेरिया इन द स्कूल, स्कूल में बहुत सारे डिफ्थेरिया के केस थे, टू विच दिस चाइल्ड वेंट ड्यूरिंग द दैट मंथ, जिस महीने ये बच्ची वहाँ गई. एंड वी वर ऑल, और हम सब, क्वाइट अपरेंटली, ज़ाहरी तौर पर, थिंकिंग ऑफ दैट, उसी के बारे में सोच रहे थे. द नो वन हैड एज येट स्पोकन ऑफ द थिंग, अगरचे किसी ने अभी इसके बारे में बात नहीं की. वेल ठीक है, आई सेड, मैंने कहा. सपोज वी टेक अ लुक एट द थ्रॉट फर्स्ट, फ़र्ज़ करते हैं कि हम पहले गले का मुआयना करेंगे.
I smiled in my best professional manner. मैं बेहतरीन कारोबारी अंदाज में मुस्कुराया and asking for the child's first name, बच्ची का पहला नाम पूछकर I said, मैंने कहा, come on Matilda, इधर आओ Matilda. Open your mouth, अपना मुंह खोलो and let's take a look at your throat और अपने गले का मुआयना करने दो. Nothing doing, कुछ भी ना हुआ. कम ऑन, आओ यहाँ आओ, आई कोएक्स्ट, मैंने उसे माइल करने की कोशिश की. जस्ट ओपन योर माउथ, सिर्फ अपना मुंह खोलो वाइड अच्छे से एंड लेट मी टेक अ लुक, और मुझे नजर डालने दो. लुक देखो, आई सेड ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड, मैंने दोनों हाथ खोलकर दिखाते हुए कहा. आई हैवंट एनीथिंग इन माई हैंड्स, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है. जस्ट ओपन अप एंड लेट मी सी, सिर्फ मुंह खोलो और मुझे देखने दो. सच अ नाइस मैन, कितना उम्दा शख्स है. पुट इन द मदर, माँ ने मुदाखलत की. लुक हाउ काइंड ही इज टू यू, देखो वो तुम्हारे साथ कितना रहम दिल है. कम ऑन, यहाँ आओ, डू वट ही टेल्स यू टू, वही करो जो वो कहता है. ही वॉन्ट हर्ट यू, वो तुम्हें तकलीफ नहीं देगा. एट दैट आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्गस्ट, इस पर मैंने गुस्से से दांत पीसे. इफ ओनली दे वुडंट यूज द वर्ड हर्ट, अगर वो सिर्फ तकलीफ देने का लफ्ज इस्तेमाल ना करती, आई माइट बी एबल टू गेट समवेयर, मैं शायद किसी नतीजे पर पहुंच जाता. बट आई डिड नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी हरीड और डिस्टर्ब्ड, मैंने खुद को परेशान और जल्दबाजी में ना आने दिया. बट स्पीकिंग क्वाइटली, बल्कि आहिस्तगी से बात करते हुए एंड स्लोली और आराम से, आई अप्रोच द चाइल्ड अगेन, मैं दोबारा बच्ची तक पहुंचा. एज आई मूव्ड माई चेयर अ लिटिल नियरर, जैसे ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी मजीद नज़दीक की, सडनली विद वन कैट लाइक मूवमेंट, अचानक एक बिल्ली जैसी हरकत से, बोथ हर हैंड क्लाड इंस्टिंक्टिवली फॉर माई आइज, उसकी आंखें फितरी तौर पर मेरी उसके हाथ फितरी तौर पर मेरी आंखों की जानिब आए. एंड शी ऑलमोस्ट रीच देम टू, और वो उन तक पहुंच भी गई थी. इन फैक्ट शी नॉक माई ग्लासेस फ्लाइंग, दर हकीकत उसने उड़ने के से अंदाज में मेरी ऐनक पर पंजा मारा. एंड दे फेल, और वो जा गिरे, दो अनब्रोकन, अगरचे टूटने से बच गए, सेवरल फीट अवे फ्रॉम मी ऑन द किचन फ्लोर, मुझसे कई फुट दूर बावर्ची खाने की मेज पर. बोथ द मदर एंड फादर ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्व्स इनसाइड आउट, दोनों माँ और बाप बेचारे परेशानी में इधर उधर देखने लगे. इन एम्बेरसमेंट एंड अपॉलॉजी, परेशानी और माजरत के साथ. यू बैड गर्ल, तुम बुरी लड़की, सेड द मदर, माँ ने कहा, टेकिंग हर, उसे पकड़ते हुए, एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म, और एक बाजू से हिलाते हुए. लुक वट यू हैव डन, देखो तुमने क्या किया. द नाइस मैन, उम्दा आदमी. फॉर हेवन से, खुदा के लिए, आई ब्रोकन, मैं फट पड़ा. आई डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर, मुझे उसके लिए उम्दा आदमी मत कहें. आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रॉट, मैं यहाँ उसके गले का मुआयना करने आया हूँ. ऑन द चांस, मुतवक्को है, दैट शी माइट हैव डिफ्थीरिया, कि उसे खन्नाक की बीमारी हो एंड पॉसिबली डाई ऑफ इट, और वो इससे मुमकिन तौर पर मर सकती है. बट दैट इज नथिंग टू हर, लेकिन ये उसके लिए कुछ नहीं है. लुक हियर, यहाँ देखो, आई सेड टू द चाइल्ड, मैंने बच्ची से कहा, वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रॉट, हम तुम्हारे गले का मुआयना करने वाले हैं. यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड वट आई एम सेइंग, तुम इतनी बड़ी हो कि समझ जाओ मैं क्या कह रहा हूँ. विल यू ओपन इट नाउ बाय योर सेल्फ, अब तुम इसे खुद खोलोगी, और शेल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, या हमें तुम्हारे गले को खोलना पड़ेगा. नॉट अ मूव, कोई हरकत नहीं. इवन हर एक्सप्रेशन हैडंट चेंज्ड, यहाँ तक कि उसके तासुरात भी तब्दील ना हुए. हर ब्रेथ्स, उसकी सांसें, हाउएवर वर कमिंग फास्टर एंड फास्टर, ताहम वो तेज से तेज हुए जा रही थी. देन द बैटल बिगेन, फिर जंग शुरू हो गई. आई हैड टू डू इट, मुझे ये करना था. आई हैड टू हैव अ थ्रॉट कल्चर फॉर हर ऑन प्रोटेक्शन, मुझे उसकी अपनी हिफाजत के लिए गले का मुआयना करना था. बट फर्स्ट आई टोल्ड द पेरेंट्स, लेकिन मैंने पहले वालदैन को बताया, दैट इट वॉज इंटायरली अप टू देम, कि ये मुकम्मल तौर पर उनकी मर्जी पर था. आई एक्सप्लेन द डेंजर, मैंने खतरे की वजाहत की, बट सेड, लेकिन कहा, दैट आई वुड नॉट इंसिस्ट ऑन अ थ्रॉट एग्जामिनेशन सो लॉन्ग, कि मैं तब तक गले के मुआयने पर जोर नहीं दूंगा, एज ए वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब तक वो जिम्मेदारी कबूल नहीं करते. इफ़ यू डोंट डू व्हाट द डॉक्टर सेज, अगर तुम वो नहीं करोगी जो डॉक्टर कहता है, यू विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल, तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा. द मदर एडमोनिश्ड हर सीवियरली, माँ ने उसे बुरी तरह डांटते हुए कहा. पुट हर इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर लैप, इसे सामने अपनी गोद में बिठाएं, आई ऑर्डर्ड, मैंने हुक्म दिया. एंड होल्ड बोथ हर रिस्ट, और इसकी दोनों कलाइयाँ पकड़ लें. बट एज सुन एज ही डिड, द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, बच्ची ने चीख मारी. डोंट, यू आर हर्टिंग मी, मत करो, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो. लेट गो ऑफ माई हैंड्स, मेरे हाथ छोड़ो. लेट देम गो, इन्हें छोड़ दो, आई टेल यू, मैं कह रही हूँ. देन शी श्रीक्ड टेरिफाइंगली हिस्टेरिकली, फिर वो खौफजदा अंदाज में पागलों की तरह चीखें मारने लगी. स्टॉप इट, इसे रोको, यू आर किलिंग मी, तुम मुझे मार रहे हो. डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर,
ڈاکٹر آپ کو لگتا ہے یہ سب برداشت کر لے گی؟ سیٹ دا مدر، ماں نے کہا. یو گیٹ آؤٹ، تم یہاں سے چلی جاؤ. سیٹ دا ہسبینڈ ٹو ہز وائف، شوہر نے بیوی سے کہا. ڈو یو وانٹ ہر ٹو ڈائی آف ڈفتیریا، تم چاہتی ہو یہ خناق سے مر جائے؟ کم آن ناؤ، اب یہاں آؤ. ہولڈ ہر، اسے پکڑو. آئی سیڈ، میں نے کہا. دین آئی گریسپ دا چائلڈس ہیڈ ود مائی لیفٹ ہینڈ، پھر میں نے اپنے بائیں ہاتھ سے بچی کا سر پکڑا. اینڈ ٹرائی ٹو گیٹ دا ووڈن ٹنگ ڈپریسر بٹوین ہر ٹیتھ، اور اس کے دانتوں میں زبان دبانے والا آلہ رکھنے کی کوشش کی. شی فاٹ، وہ لڑی. وتھ کلینچڈ تیتھ، بھینچ کر دانتوں کے ساتھ یا بند دانتوں کے ساتھ. ڈیسپریٹلی، مایوسی سے یا بے بسی سے. بٹ ناؤ آئی ہیڈ گرون فیوریس ایٹ اے چائلڈ، اور اب مجھے بھی غصہ آ گیا تھا ایک بچی پر. آئی ٹرائی ٹو ہولڈ مائی سیلف ڈاؤن، میں نے خود کو قابو کرنے کی کوشش کی. بٹ آئی couldn't، لیکن میں نہ کر پایا. آئی نو ہاؤ ٹو ایکسپوز دا تھراٹ فار انسپیکشن، میں جانتا ہوں کہ گلے کا معائنہ کیسے کیا جاتا ہے. اینڈ آئی ڈیڈ مائی بیسٹ، اور میں نے بہترین طریقہ اپنایا. وین فائنلی آئی گاٹ دا ووڈن اسپیٹولا behind دا لاسٹ teeth، جب بالآخر میں نے لکڑی کے کفچے کو آخری دانتوں کے درمیان رکھا. اینڈ جسٹ دا پوائنٹ آف اٹ ان ٹو دا ماؤتھ کیوٹی، اور منہ کے سوراخ کے درمیان میں. شی اوپنڈ اپ فار این انسٹنٹ، اس نے ایک لمحے کو منہ کھولا. بٹ بفور آئی کوڈ سی اینی تھنگ، اس سے پہلے میں کچھ بھی دیکھ پاتا، شی کیم ڈاؤن اگین، وہ واپس اس نے منہ بند کیا. اینڈ گرپ دا ووڈن بلیڈ بٹوین ہر مولرز، اور اپنی داڑوں کے درمیان اس لکڑی کے بلیڈ کو پکڑ لیا. شی ریڈیوسڈ اٹ انٹو سپلنٹرز، اس نے اس کو ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا. بفور آئی کوڈ گیٹ اٹ آؤٹ اگین، اس سے پہلے کہ میں اسے نکالتا. آرنٹ یو ashamed، کیا تم شرمندہ نہیں ہو؟ دا مدر yelled at her، ماں اس پر چلائی. آرنٹ یو ashamed to act like that in front of the doctor، کیا تم ایک ڈاکٹر کے سامنے ایسے رویے پر شرمندہ نہیں ہو؟ گیٹ می a smooth handled spoon of some sort، مجھے کسی قسم کا ہموار چمچہ دیں. I told the mother، میں نے ماں سے کہا. We are going through with this، ہم اس سے گزارا کریں گے. The child's mouth was already bleeding، بچی کے منہ سے پہلے سے ہی خون بہ رہا تھا. Her tongue was cut، اس کی زبان پر زخم آیا تھا. And she was screaming in wild hysterical shrieks، اور وہ پاگلوں کی طرح چیخیں مار رہی تھی. Perhaps I should have desisted، شاید مجھے رک جانا چاہیے تھا. And come back in an hour or more، اور ایک گھنٹے یا تھوڑے وقت میں واپس آ جانا چاہیے تھا. No doubt it would have been better، کوئی شک نہیں یہ درست ہوتا. But I have seen at least 2 children lying dead in bed of neglect in such cases، لیکن میں نے ایسے معاملات میں لاپرواہی کی وجہ سے 2 بچوں کو مرتے ہوئے دیکھا تھا. اینڈ فیلنگ دیٹ، اور یہ محسوس کرتے ہوئے آئی مسٹ گیٹ اے ڈائگنوسس ناؤ اور نیور، مجھے ابھی یا کبھی بھی تشخیص نہیں کرنی. آئی وینٹ ایٹ اٹ اگین، میں نے دوبارہ کام شروع کیا. بٹ دا ورسٹ آف اٹ واز، لیکن بدتر بات یہ تھی دیٹ آئی ٹو ہیڈ گون بیونڈ دا ریزن، کہ میں بھی عقل یا دلائل سے آگے نکل چکا تھا. آئی کوڈ ہیو ٹارن دا چائلڈ اپارٹ ان مائی اون فیوری، میں اپنے غصے میں اس بچی کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا تھا. اینڈ انجوائڈ اٹ، اور اس سے لطف لے سکتا تھا. اٹ واز اے پلائر ٹو اٹیک ہر، اس پر حملہ کرنے میں بھی ایک خوشی تھی. مائی فیس واز برننگ ود اٹ، میرا چہرہ اس سے دہک رہا تھا. ان دا فائنل unreasoning assault، آخری نامعقول حملے میں. آئی اوور پاور دا چائلڈس نیک اینڈ جاز، میں نے بچی کی گردن اور جبڑوں پر قابو پایا. آئی فورس اے ہیوی سلور اسپون بیک ٹو ہر teeth، میں نے بھاری سلور کا چمچہ اس کے پچھلے دانتوں میں دبایا. اینڈ ڈاؤن ہر تھراٹ، اور اس کے گلے تک. ٹل شی گیگڈ، یہاں تک کہ وہ گھگیانے لگی. اینڈ دیئر اٹ واز، اور وہاں وہ تھا. بوتھ ٹونسلس کورڈ ود ممبرین، اس کے دونوں قدود جھلی سے ڈھکے ہوئے تھے. شی ہیڈ فاٹ ویلینٹلی ٹو کیپ می فرام نوئنگ ہر سیکرٹ، وہ بہادری سے لڑی تھی تاکہ اپنا راز مجھ سے چھپا سکتی. شی ہیڈ بین ہائڈنگ دیٹ سور تھروٹ فار 3 days ایٹ لیسٹ، وہ کم از کم پچھلے 3 دن سے یہ خراب گلا چھپا رہی تھی. اینڈ لائنگ ٹو ہر پیرنٹس ان آرڈر ٹو اسکیپ جسٹ سچ این آؤٹ کم ایز دس، اور اپنے والدین سے جھوٹ بول رہی تھی تاکہ اس طرح کے کسی بھی نتیجے سے بچ سکے. Now truly she was furious، اب در حقیقت وہ غصے میں تھی. She had been on the defensive before، پہلے وہ صرف دفاع کر رہی تھی. But now she attacked، لیکن اب اس نے حملہ کر دیا. Tried to get off her father's lap، باپ کی گود سے اٹھنے کی کوشش کی. And fly at me، اور مجھ پر جھپٹنے کی. While tears of defeat blinded her eyes، جبکہ شکست کے آنسوؤں نے اس کی آنکھوں کو دھندلا دیا. Thank you so much. Subscribe for more videos. اللہ حافظ.